तो आज कंटेंट है तो आज बहुत माने पूरा प्रबल वर्षा आसबार मुझे गोटे रहीगली अटके आउ गोटे रूम पाखापाखि तो प्रबल वर्षा भाई साउंड देखिले आप मैंने आश्चर्य हे आज दृश्य तो देखी पारे मोर पछपटे व्यू बहुत साउंड हो देख भाई रे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु तो प्लीज जल्दी देखी दिंतु वीडियो एंड देख बहुत भल लगे चलो स्टार्ट। हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड आसिगली फाइनली सेकंड नुआ ब्लॉग रे आउ तो आपण मानकु शेयर कहली मु डे वन जो वीडियो टी यूट्यूब रे पोस्ट करथली ब्लॉग टे तो मु आपण मानकु कहली सेकंड ब्लॉग रे भी आसीबी शेयर देखिबी आपण माने तो आज हठात माने मु 4:30 रे उठला बेलकु हठात माने प्रबल मेघ भाई रे पूरा वर्षा पूरा जोर आसला बैकग्राउंड मस्त अच्छी तो आईफोन जब धरवा ताहले बहुत माने वीडियो टी नेचुरल बहुत माने व्यू आसीबो आउ तो कहीं ना हमारा आईफोन भी ना तो एंड्रॉइड मोबाइल रे बनाउची बट आज पूरा प्रबल वर्षा भाई हे लगुच प्रबल वर्षा माने पवन भी होची धीरे धीरे झपझप माने वर्षा होची झिपझिप तो देखि पारथुए मो पछपटे व्यू तो मु अच्छी गोटे घर पाखरे आ से टीण रूमटा भी वर्षा हेले भाई बहुत साउंड होता आउ तो मु वर्तमान एबे अच्छी गोटे अतुल्य गार्डन एंड ग्राउंड माने अतुल्य गार्डन गोटे गार्डन पाखापाखि अच्छी गोटे रूम टी करा बट सही मु अच्छी आउ वर्षा हेबा जो मु रहीगली ये अटकी आउ तो कहीं जब जीवी ताल प्रबल उदा हो पैंट शर्ट सब तो आउ थे पुणी चेंज करा पड़े पैंट शर्ट तो फाइनली भाई एवं मोर ऑटोमेटिक यूट्यूब रे ग्रोथ चलती आउ रीच भी कमे जो यूट्यूब रे जो वीडियो मु अपलोड करी यूट्यूब रे तो सहीटा बहुत भल व्यूटी जाइए आउ तो ऑल वीडियो भी आपने देखिथे तो देखी ना जा चेक करूँ भल व्यू आनी आउ बहुत माने भारी ऑटोमेटिक तो जाइनी बट 4-5टा वीडियो ही ऑटोमेटिक माने व्यूटी बढ़ी तो से मुझे डे वन स्टार्ट करी वीडियोटी आउ सेटा भी यूट्यूब रे पोस्ट कर यूट्यूब रे आउ तो जल्दी जाई चेक करूँ यूट्यूब रे तो मोर इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आप जल्दी जाई चेक करूँ आउ तो भाई प्रबल भी वर्षा भाई देखिपे पवन भी जोर है हाँ मत लगुच मो घर को आज जापारे तो फाइनली गोटे रूम पाखे अच्छे ये आउ बहुत भल पवन भी होची तो आज मौसम टी माने आईफोन जब धरवा ताले कैमेरा टे मस्त आसीबो भाई रे तो अब रेगुलर वीडियो यूट्यूब रे पोस्ट हे आप श्योर देखिए आउ मु बहुत खुशी आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड सो वीडियो टी व्यू आसबार बहुत दिन है वीडियो भी यूट्यूब रे पोस्ट करनी बट ए यूट्यूब रे पोस्ट कर वीडियो आउ व्यू भी मस्त अच्छी तो आग रील्स मु कंटेंट रे बने छाड़बार इंस्टाग्राम रील्स अनुसार तो एबे से गुड़ाक बंद कर देछि कहीं सब किसी वीडियो टी स्टॉप थिला एबे टी स्टार्ट करछि ओके। तो भाई बाहर को गले देख प्रबल पवन होची आउ वर्षा भी पूरा 4 राउंड रे पूरा घेरी चलती देख प्रबल वर्षा भाई मु हटाड़ उठला मात्र पूरा देखला भाई रे मेघ आसला आउ तो मु आपण मानकु कहली डे वन रे वीडियो आउ जो मु ब्लॉग टे बनैथिली मु एबे रिसेंटली वन डे पर तो मु कहली आपण मानकु सेकंड ब्लॉग रे भी आसीबे आपण माने श्योर देखिबे आउ तो चैनल को जे नुआ आसु चैनल प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु नुआ जे आसुची आउ सपोर्ट टे करंतु आउ जेते जण सब फ्रेंड अछंती आपण मानकर समस्त को शेयर करंतु चैनल को आउ तो एमती अनेक वीडियो मो यूट्यूब रे पोस्ट करछि आउ काहे ना मोर यूट्यूब रे बे वन डे भीतर मु जो वीडियो टी अपलोड करथि सेटा बहुत भलो व्यू जाइछि आउ तो रीच भी बढ़ी चलछि आउ ग्रो भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे चलछि तो पाखापाखि 4000 जो वाच टाइम अच्छी सेटा भी कंप्लीट होगा पई जाउछि धीरे धीरे तो सक्सेसफुल हेला आपण मानकु श्योर जणाइबी ओके। प्रबल मेघ आस तो भाई रे फुल साउंड होची पूरा 4 राउंड पूरा मेघ अच्छी तो एक्चुअली आ गोटे कथा है तो मोर किसी भी सत कहवाक गले केबे ना केबे यूट्यूब जब सक्सेसफुल हेबी ताले किसी भी काम जब एंगेज हेबी तो आप मानकु श्योर जणाइबी आउ तो आज फ्रेश हेली सकाळ 8टा रे तापरे खाइला बेले को 10टा हला तापरे सोइला टाइम रे 11टा हला
तो 11टा भितर माने मु ଶୋଇନି ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିଲି କାନ୍ତରା 2 ଦେଖିଥିଲି ପୁଣି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କାନ୍ତରା 2 ଦେଖିଲି ଯେମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଭାଇ ପୁରା ପାଖାପାଖି 3:30 ହେଇଗଲା। ପୁରା ବହୁତ ସିନେମାରେ ମସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସିନ୍ ବି ମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ସିନ୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇଲି ତାପରେ ଶୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 4:30 ହେବ। ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମାନେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବି ଆସିଲା ଆଉ ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ପବନ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ହେଉଛି ମନେ ନାହିଁ ତ ଏବେ କାହିଁକିନା କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାସ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ତ ଆଜିର ସିଜନଟି ମସ୍ତ ଅଛି କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମାନେ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ମାନେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋତେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ରିଟର୍ନ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ରୋଡ଼ ସାରା ବି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭାଇର ମୋର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସେଇଟା ଜଣେ ଡାକିଥିଲା ଆମେ ଥରେ ମିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଥିରେ ରିଟର୍ନ ହେବା ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମାନେ ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ 7:30 ଆଇଲା। ଆଉ ଘରେ ବି ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ତ ଆଜି ବି ସେମିତି ତ ଆଜି ନର୍ମାଲ ଟିକେ ଅଛି ବଟ୍ ସିଜନଟି ଆଜି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମସ୍ତ ଅଛି ବଟ୍ ଆଉ ଆଉ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଗରମ ହୋଇ ହୋଇ ପୁରା ଦେହ ଗରମ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଜାଗା ସବୁ ଓଦା ହେବ। ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ବଟ୍ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯିଏ ନୂଆ ଆସୁଛି ପୁରା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ହେଲାନି ମନିଟାଇଜ୍ ପାଖାପାଖି ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତ ପୁଣି ଦେଖ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଆଉ ଏଇଟା ରେକ୍ ତ ଟିଣଟା ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବି ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଲାଣି। ଗଲାବେଳେ ରେଡ୍ ହେବ ତ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଓଦା ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବି ଆସିଲାଣି ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଲାଣି। ତ ଏମିତି କିଛି ଆଉ କାଳବୈଶାଖୀ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ବି ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନଉଛି ଆଉ ପୁଣି ବନେଇ ରିଟର୍ନ ପୁଣି ସେଇଠି କୁଅଁଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଠି କୁଅଁଟେ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଫ୍ରେଶ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷା ବାଦକୁ ଟିକେ ରହିଗଲି। ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଟିକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବି ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାରେ ମାନେ ଏପଟେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଘରେ ବି ଏମିତି ରହିଲେ ମାନେ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି କିଛି କାମ ଟିକେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ। ମାନେ ଏବେ ବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ 3-4 ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଣିଲି ଆଗକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ ସିଓର ଦେଖିବେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବି ଆଉ ସମାନ ବି ଯେମିତି ବନାଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଇରେ ପ୍ରବଳ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ରହିଗଲି ଏଇଠି।